मियां और बीवी मिले, हमल ठहरा, पानी के उस कतरे से फिर अलका बना, फिर मुज़गा बना, जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर गोश्त के लोथड़े में हड्डी बनी, फिर उन हड्डियों के अंदर गोश्त डाला गया, फिर उंगलियां बनी, पोर बने, धड़कने वाला दिल बना, घुटना बनाए, पंजे बने, उंगलियां बनी, नाखून बने, दिमाग बना, और इस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाला, दो दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में दी। और ये सब कुछ देने के बाद 9 महीने के बाद बिल्कुल होशियारी के साथ एक तंग जगह से 2 किलो, 2.5 किलो और 3 किलो की बच्चे की शक्ल में मां के पेट से ये बच्चा जब बाहर आता है, तो जो अल्लाह इस 2.5 किलो के इस बच्चे को, जो अभी सोचने के लिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग लेकर आया है, लेकिन अभी इतनी अकल नहीं है, देखता है लेकिन अभी पहचानता नहीं है कि कौन मां है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन बहन है। अभी भूख लगती है तो अंगूठों को मुंह में रख लेता है। जो अल्लाह इस मिजाज से और इस माहौल से बच्चे को मां के पेट से निकालता है और खैरियत के साथ वो इस दुनिया में लाता है, तो क्या उस रब ने इस इंसान के बड़े हो जाने के बाद इसको जिंदगी कैसे गुजारी जाए, इबादत कैसे की जाए, अच्छे काम कैसे किए जाए और बुरे काम कैसे न किए जाए, उसे रोका जाए, तो क्या उस अल्लाह ने उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया होगा? जिस रब ने इस छोटे से बच्चे के लिए हवा का और पानी का और ग़िज़ा का इंतजाम मां के पेट में किया है, और फिर उस उसूल और ज़ाब्ते से बाहर निकलने के बाद क्या वो अल्लाह उसको 15, 20 साल, 25 साल का हो जाने के बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ देगा कि अब तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो? ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाइयों? उस रब के उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उसने गाइडलाइन बनाई, और उसी को हम रिसालत कहते हैं, उसी को हम नबूवत कहते हैं। उसने रसूलों का सिलसिला चलाया, उसने नबियों का और पैगंबरों का सिलसिला चलाया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा है, एक पैगंबर भेजा है, और उस पैगंबर ने, उस रसूल ने दुनिया में आने के बाद एक ही हुक्म दिया, अनिअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की रियाजत करो, अपनी पेशानी एक अल्लाह के सामने गुजारो। सुन लो, इतने बड़े माहौल से निकाल कर, मां के पेट से निकाल कर 20-25 साल की उम्र तक तुझे पहुंचा दिया। इसमें किसी अजमेर वाले का हाथ नहीं है, बदायूं वाले का हाथ नहीं है, कछोचा वाले का हाथ नहीं है, फुलवारी शरीफ का कोई भी बाबा अभी तक तेरे कोई काम नहीं आया है। यहां तक पहुंचाने वाली जात उसी अल्लाह की है, इसलिए इबादत के लायक भी सिर्फ वही है। ये पेशानी उसने सबसे ऊपर बनाई, ये माथा उसने सबसे ऊपर बनाया। इस माथे को सबसे ऊपर बनाने का मतलब यह है कि हमने तेरा सर, तेरे पेशानी, तेरा माथा, तेरी जबीन, तेरी ये पेशानी, ये माथा जो हमने सबसे ऊपर बनाया है, आए मेरे बंदे, इसको सबसे ऊंची जात के सामने झुकाना, हर किसी के सामने नहीं। लिहाजा इस पेशानी को जब भी झुकाना तो एक रब के सामने झुकाना, एक अल्लाह के सामने झुकाना, एक रब्बुल आलमीन के सामने झुकाना। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि वो इसके बावजूद वो सबको दे रहा है। रब्बुल आलमीन है, बारिश भी बरसाता है तो सबको देता है। हम और आप किसको खिलाएंगे? जर्जीस साहब के बेटे की शादी हो रही है, जर्जीस साहब लिस्ट बनाएंगे किस किस को बुलाया जाए। जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, लिस्ट में नाम लिखेंगे, और जो हमारा विरोधी है उसका नाम सबसे पहले काट देंगे, हट वो नहीं आएगा। जर्जीस साहब का विरोधी, जर्जीस साहब का मुखालिफ, जर्जीस साहब का दुश्मन, जर्जीस साहब के दस्तरखान पर उनकी शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं आ सकता है। जर्जीस साहब ने अपना और परायापन दिखा दिया। ये दिखा दिया कि जर्जीस साहब के दस्तरखान पर जर्जीस के दोस्त ही आ सकते हैं, उसके रिश्तेदार ही आ सकते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन उस रब की रुबूबियत को देखो, उस अल्लाह की उलूहियत को देखो
اور اس اللہ کی, اس رب کی ربوبیت کو دیکھو. اس نے جو اناج پیدا کیا ہے اس اناج کو ہندو بھی کھا سکتا ہے, مسلمان بھی کھا سکتا ہے, اس کو سکھ اور عیسائی بھی کھا سکتا ہے اور پارسی بھی کھا سکتا ہے. دنیا میں اس نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غور کرو, جو اس نے کھانا موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو فرعون کو بھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا. اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تو نمرود کو بھی اس نے بھوکا نہیں مرنے دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر غذائیں اتاری ہیں تو نبی کے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اس نے بھوکا نہیں سلایا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العالمین کے رب کی ربوبیت پر؟ ہمیں بہت جلدی یہ آیا تھا یہ میرا ہے, یہ فلاں کا, یہ میرا دشمن ہے, ہم اس کو نہیں بلائیں گے. لیکن ذرا تصور کرو, ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا, وہ کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے. وہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اس کو کھانا کھلاتے تھے. ایک دن کوئی نہیں ملا تو ایک مجوسی سمجھتے ہیں, آگ کا پجاری, آگ کی عبادت کرنے والا, پارسی سمجھ لو, پارسی, آگ کو اپنا خدا ماننے والا, آگ کی عبادت کرنے والا مجوسی. وہ بوڑھا کہیں جا رہا تھا تو کہا بابا بھوکے ہو؟ کہا ہاں, چلو کھانا کھا لو. بہت اچھا. آگے بیٹھا دسترخوان پر, ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لگا دیا. اس بوڑھے نے جیسی کھانے کا لقمہ اٹھایا اور منہ تک لے جانا چاہا, اس نے نام لیا, بسم النار, شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ ہی کو وہ اپنا رب مانتا تھا, آگ کو ہی وہ اپنا معبود سمجھتا تھا. تو اس نے کیا کہا, بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بڈھے رکھ کھانا رکھ. اس نے رکھ دیا. کیا ہوا؟ کہا کہ بسم اللہ بولو, کہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڈھا بولا بھیا میں یہ تو نہیں بولوں گا, میرا خدا تو آگ ہے, میں تو آگ کے ہی نام سے کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کھانا, یہ نعمت میرے رب نے دی ہے, اس پر میرے رب کا نام لوگے. اس نے کہا ابراہیم بھوکا مر جانا گوارا ہے, تیرے رب کا نام لینا گوارا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھ بھاگ. چلا گیا, نہیں کھلایا. ابھی وہ 100 150 یا مشکل سے 200 قدم گیا ہوگا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل ابراہیم سے کہو اس بڈھے کو بلا کر لاؤ اور دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ. کھانا رب نے دیا ہے, تم نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو بلایا اور پکڑ کر لائے. آئے بزرگ ادھر آؤ, چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا ابراہیم ابھی تو آپ نے بری طرح بھگایا اور آپ کہتے ہو کھا لو. فرمایا ہاں چلو کھا لو. دسترخوان پر بٹھایا, کہا دیکھو میں اپنے رب کا ہی نام لوں گا, بسم النار. فرمایا بابا تمہیں جس کا نام لینا ہو اس کا نام لے لو, لیکن کھانا کھا لو. بھائی ابراہیم اتنا کیسے بدل گئے ہو؟ فرمایا جب تم دسترخوان سے اٹھ کر گئے 200 قدم دور پہنچ گئے, میرے رب نے جبرائیل کو بھیج دیا, ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر تو 90 سال ہے, تم بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا 90 ہی سال ہے. بھائی ابھی میرے رب نے بتایا ہے, جبرائیل نے بتایا کہ اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. 90 سال کی پوری زندگی اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا. اے ابراہیم اس کے باوجود میں اس کو کھلاتا رہا, وہ تیرے دسترخوان پر ایک بار میرا نام نہیں لیا, تو نے اس کو بھگا دیا. یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں, یہ اس اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخوان سے اٹھ جائے. اے بابا تم نے 90 سال سے میرے رب کا نام نہیں لیا, لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کھلایا. آج بھی اس نے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جانا اس کو گوارا نہیں ہوا. اس نے مجھے بولا کہ بلا کر لاؤ کھلاؤ. اس بوڑھے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگا اے ابراہیم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو
جو اتنا مہربان ہے, جو 90 سال تک مجھے جس کا نام نہیں لیا پھر بھی کھلاتا اور پلاتا رہا, یہاں تک کہ آج بھی اس نے مجھے بھوکا دسترخوان سے اٹھنا گوارا نہیں کیا ہے, اور آج بھی اس نے آپ کے پاس فرشتے کو جبریل کو بھیج کر مجھے کھانا کھلانے کے لیے یہاں بھجوایا ہے. اے ابراہیم, اب سب سے پہلے میرا رشتہ اس رب سے جوڑ دو, تبھی ہم بعد میں کھانا کھائیں گے. اس بوڑھے نے اس رب سے رشتہ جوڑا اور اس کے بعد کھانا کھایا. تو میرے بھائیوں, یہ ہے رب العالمین. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے دسترخوان پر جو کھا رہا وہ میرا دشمن ہے. یقین مانیے, اگر اللہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ میرا دشمن ہے تو یقین مانیے پھر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا موقع نہ دے, پھر ان کرمنل اور گنڈے لوگوں کو حکمرانی دے دے گا. لیکن اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگا. رب العالمین ہے, رب الانس والجن ہے, رب الحیوانات, وہ جانوروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ کتنا کھائیں گے؟ 2 روٹی, 3 روٹی, 4 روٹی, 5, کتنا کھائیں؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک جلسے میں نے ایک ایسے مولانا کو دیکھا ہے جو 1.5 کلو مچھلی کھا گیا, 1 کلو بکرے کا مٹن وہ بھی کھا لیا, اور آدھا کلو سلاد بھی کھا لیا. چشمدید گواہ ہوں, چشمدید گواہ. اتنا بڑے بڑے 3 بار اس کو چاول دیا گیا, وہ بھی کھا لیا. اور مذاق میں کھانا کھلانے والا جب اور دینے لگا لیجئے, تو کہتا نہیں آج سفر لمبا ہے کر کے آیا ہوں, طبیعت میری ٹھیک نہیں, آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. اتنا کھانے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری طبیعت کچھ گڑبڑ ہے, اس لیے آج میں کچھ کم ہی کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنا کھاتے ہیں. کتنا بھی کھا لیا پھر بھی کتنا. لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سمندر میں چلنے اور ٹہلنے والی وہیل مچھلی, جو بڑے بڑے جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے, بڑے بڑے جہازوں کو بھی پلٹ دیتی ہے, جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. 40 ٹن مچھلیاں, مردے, اور یہ جو جانور ہیں حشرات الارض, جو زمین کے جانور اور سمندر میں پھرنے والے جانور, جو وہ پھاڑتی جتنے اس کے منہ میں آ جائیں, 40 ٹن کھاتی ایک دن میں, پر ڈے. اس کی خوراک کتنی ہے؟ 40 ٹن. میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے, اور 40 ٹن کھانے کا انتظام اس کے لیے بھی کرتا ہو. روزانہ پر ڈے 2 روٹی اور 3 روٹی کھانے والے انسان, تجھے ضرورت پڑ رہی ہے, تجھے ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بھائی کی زمین کو غصب کرنے کی, تجھے ضرورت پڑ رہی ہے ناجائز مال کمانے کی, تجھے ضرورت پڑ رہی ہے جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کی, جبکہ تیری خوراک صرف 2 روٹی ہے, تیری خوراک صرف 3 روٹی ہے. میرا رب تو 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دے. یاد رکھیے گا, قرآن و حدیث پڑھیے آپ, قرآن و حدیث. پھر سن لیجئے, 2 حقوق ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. تیسری کوئی چیز نہیں ملے گی. حقوق اللہ 1/4 ہیں, اور حقوق العباد 3/4. 1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہے. حقوق اللہ 1/4 ہے, صرف چوتھائی. اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے, اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں, بندوں سے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں, لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے, نماز بہت ضروری ہے, لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی, اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے, وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. بہت ضروری ہے نماز, لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی, جان بوجھ کر ہی ترک کر دی, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلم ہی کی, ہندو ہی کی یا عیسائی کی یا کرسچن کی یا یہودی کی, اگر ایک بالشت
एक बालिश्त, इतनी एक बालिश्त जमीन पर अगर कब्जा कर लिया है और उसको अपनी जमीन में शामिल कर लिया है, एक बालिश्त जमीन पर कब्जा करके अपने मकान में शामिल कर लिया है, तो अल्लाह कयामत के दिन इसको माफ नहीं करेगा। समझ रहे हैं? नमाज एक बार माफ कर देगा, ये मेरा हक है, मैं चाहूं तो माफ कर सकता हूं, चाहूं तो ना करूं। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, एक बालिश्त नहीं, 1 इंच भी अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है तो अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। नमाज आपने छोड़ी तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी को मां की गाली दी, बहन की गाली दी, ये कबीरा गुनाह है, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा कयामत के दिन, जब तक के दुनिया में आपको आपके भाई ने माफ न किया हो। तो जाओ बेटा, ये है समझाने का सब, सामने ही बैठकर और पहली सफ में। इसको कहते चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुम जैसे 360 मौलवी रोजाना आए, हम उनकी नहीं माने, तुम्हारी क्या मानेंगे? तुम तो कल के लौंडे हो। ये है हमारा हाल। सिस्टम देखिए आप, सिस्टम। तो सुन रहे हैं, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। जुल्म अल्लाह कभी माफ नहीं करता अगर आपने किसी पर किया, जब तक कि वो माफ ना करे। हाजी जब हज के मैदान में होता है और आसमान से फरिश्ता हज के दिन 9 तारीख को अरफा के मैदान में आकर कहता है, आए हाजियों, अपने गुनाहों की माफी मांगने वालों, अपने गुनाहों से तौबा करने वालों, जाओ, आज अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से पाक साफ कर दिया है। आज तुम गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जैसे धोबी की भट्टी में कपड़े का मैल कुचैल साफ हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद गुनाहों से पाक साफ होता है, जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होता है, ऐसी अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटा दिया, सारे गुनाहों को से तुम्हें पाक कर दिया। ऐ हाजियों, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपनी बस्ती में जाने के बाद फिर से तुम अपने आप को सयाह मत कर लेना। जाओ, आज तुम्हारे ऊपर से गुनाह मिटा दिए गए हैं और तुम्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह कर दिया गया है, उस कपड़े की तरह कर दिया गया है जिसको धोबी की भट्टी में जाने के बाद उसका मैल और कुचैल साफ हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, तुम्हें कपड़े की तरह धुल दिया और साफ कर दिया है। जहां फरिश्ता यह ऐलान करके खुशखबरी सुनाता है कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दिया, मिटा दिया, ऐसे मौके पर भी अल्लाह उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या 1-2 बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे और हज करने आए। जब तक बंदा उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं, अपना हक माफ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने जमीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ करे, चाहे तो ना करे। जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं। दुनिया में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाहू अकबर, हो गई, नमाज पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफे लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा।
सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़ा होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था, और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों, अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों, अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों, जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हजरत अली ने पढ़ी, फिर एक एक सहाबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते, यहां तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। किसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे लोगों, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के जमाने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। जरा अंदाजा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला।
ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا. عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے, لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا. غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے, کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے. آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حقوق اللہ, اللہ معاف کر سکتا اپنا حق, لیکن بندے کا